இப்போ இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம். දැන් අපි තවත් එක පදයක් කියවමු. நீதிமொழிகள் 14:12. හිතෝපදේශ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. Let's read Proverbs chapter 14 and verse 12. நீதிமொழிகள் 14:12 சொல்லுகிறது, மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதின் முடிவோ மரண வழிகள். හිතෝපදේශ 14 12 වෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා, මිනිස්සුෙකුට හරිය පෙන්න මාර්ගයක් ඇත. එහෙත් එහි කෙළවරෙහි මරණයේ මාර්ගය තිබේ. Here is Proverbs chapter 14 and verse 12 for you. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. சரி, இப்போ மனிதனுடைய சித்தம் செத்து போயிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு சொன்னேனே. දැන් මිනිස්යාගේ කැමැත්ත කියන එක මැල්ලා තියෙනවා කියලා ඔබට කිව්වනේ. அதுதான் இந்த வசனம். ඒක තමයි මේ පදේ. I told you that man's heart is dead, man's will is dead, and this is that verse. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ පදේ මොනවද කියන්නේ? மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, මිනිස්යාට හොඳ කියලා පේන මාර්ගයන් බොහෝයි. அதன் முடிவோ மரண வழிகள். හැබැයි ඒකේ අවසානය මරණයේ මාර්ගයයි. There are ways for man as wonderful, but their end is death. இப்போ இந்த இடத்துல யாருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி? දැන් මේ ස්ථානයේ මාර්ගය යහපත් කියලා කාටද හිතෙන්නේ? தேவனை அறியாத மனுஷனுக்கா? දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති මනුෂ්‍යයන්ටද? அல்ல, மனுஷனுக்கு. නෑ, මනුෂ්‍යයන්ට. தேவனை அறியாத, தேவனை அறிந்த எந்த மனுஷனுக்கும் செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி மரண வழி. දෙවියන් වහන්සේ නොදන්න, දෙවියන් වහන්සේ දන්න හැම මනුෂ්‍යයෙකුටම හරියෝ කියලා පෙන්න මාර්ගය මරණයේ මාර්ගයයි. It doesn't say here for the man who doesn't know God, his ways. No. It plainly says man's ways. So that man could be somebody who knows God and somebody who doesn't know God. ஒரு பெரிய ஒரு எச்சரிக்கை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். ඉතාමත් භයානක අවවාදයක් ඔබට පෙන්නන්න. Here is a warning to you Christians. தேவனை அறிந்திருக்கிற கிறிஸ்தவர்களே உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේව දන්නා වූ ඔබට කිතුණෝනේ මම කියන්නම්. This is a solemn warning to everybody who knows Jesus, who are Christians. Right? உங்களுடைய குடும்பத்திலே, உங்களுடைய தொழிலிலே, உங்களுடைய ஊழியத்திலே, எதிலே வேண்டுமானாலும் உங்களுக்கு இது சரியான வழியா இருக்கும் என்று ஒரு வழி தோன்றுகிறதா, அது மரண வழி என்பதனை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබේ පවුල තුල, ඔබේ රැකියාව තුල, ඔබේ සමාජය තුල ඔබට හරි කියලා පෙන්න යම් දෙයක් තියෙනවද? ඒක මරණයේ මාර්ගයට මඟ පෙන්වයි. It could be pertaining to your family, your job, your ambitions and your ministry. If you see something to be a wonderful way in which for you to go, I am telling you that will lead you to death. ஐயோ என்ன சொல்றீங்க பாஸ்டர்யா? අයියෝ මොකද්ද පාස්ටර් මේ කියන්නේ? உண்மையாவா? ඇත්තටමද? நான் இல்ல, பைபிள் சொல்லு. මම නේ බයිබලේ කියන්නේ. Is it true, Suresh? Well, not me. The Bible says so. அதாவது ඒ කියන්නේ நம்முடைய குடும்பத்துல අපේ පවුල තුල நம்ம இப்படி செய்வோமா? අපි මෙහෙම කරමුද? நம்ம இந்த நாட்டை விட்டு அந்த நாட்டுக்கு போவோமா? මේ රට අරලා අර රටට යන්ද? அங்க சிட்டிசன்ஷிப் எடுப்போமா? අරහේ අපේ පුරවැසිභාවය ගමුද? இங்க ஜாப் எடுப்போமா? මෙහෙ රැකියාව කරමුද? நம்ம பிள்ளைகளை இப்படி படிக்க வைப்போமா? අපේ දරුවෝ මෙහෙම උගන්වමුද? டாக்டருக்கு படிக்க வைப்போமா? වෛද්‍යවරයෙක් ඉදිරි උගන්වමුද? இன்ஜினியருக்கு படிக்க வைப்போமா? එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් ඉදිරි උගන්වමුද? புள்ள நல்லா பொய் சொல்லுதானால லாயருக்கு படிக்க வைப்போமா? දරුවා හොඳට බොරු කියන ඒ නිසා නීතිඥයෙක් කරමුද? இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்றோம்ல. මෙහෙම අපි හිතනව නේද? உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இதனுடைய முடிவு மரண வழிகள். ඔබට කියන්නම් මේකේ අවසානය මරණයේ මාර්ගයයි. You may be deciding, okay, shall we move to another country? Can we obtain citizenship there? Can we let our children become a doctor, engineer? My child lies perfectly, so my child can become a lawyer. All that kind of stuff. I'll tell you, the end of all these volitions is death. மரண வழிகள். මරණයේ මාර්ගය எப்படி நிரூபிப்பீர்கள்? කොහොමද ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ?